रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और अवाम के साथ आपका मेजबान उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है और सलाम पेश करता है। प्रोग्राम के आज के हलके को शुरू करने से पहले आप सबको, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, आप सबको उर्दू रेडियो कतर मीडिया कॉर्पोरेशन और वजारत दाखिला की जानिब से आप सबको रमज़ान की खुशियाँ, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाए और हम सब को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक दे। मैं हूं आपके मेज़बान उबैद ताहिर और मेरे साथ प्रोग्राम के आज के हलके में दो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। मेरे साथ सिविल डिफेंस से लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला मोहम्मद अल-बुरैद मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। रमज़ान में चूँकि आप जानते हैं कि हमारा किचन तकरीबन 12 में से 8 घंटे तो आबाद ही रहता है, तो बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं कि जिन पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि हम आग जैसे होलनाक वाक़े से बच सकें। इसी तरह मेरे साथ जो कम्युनिटी रीच ऑफिस है वजारत दाखिला के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से मोहतरम फैसल अल-हुदवी मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आजकल के इस माहौल में कोविड-19 के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से जो हिदायत और इंस्ट्रक्शंस हैं उन पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उनका इस्तकबाल करूँगा और फिर बातचीत के सिलसिले का आगाज़ होगा। يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم عبد الله محمد البريد ضابط التثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الأردن. مرحبا أخوي عبيد، حياك الله، نورت. وأول شيء أبارك لك الشهر الفضيل والله يجعلنا من القائمين الصائمين العابدين بإذن الله. النور نورك أخوي عبيد وجزاك الله خير ويرحم الله والديك. يا مرحبا بك سيادة الملازم. كما يسعدني أن أرحب بالأستاذ فيصل الهدوي منسق مكتب التواصل مع الجاليات بإدارة العلاقات العامة وزارة الداخلية القطرية. مرحبا أخ فيصل. مبارك إن شاء الله على الجميع بإذن الله. أبدأ معك سيادة الملازم وإن شاء الله بعد ذلك سوف أرجع إلى الأخ فيصل. سيادة الملازم، يعني احنا مقبلين على الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وندري أن هذا الشهر هو يعني تقريبا في بداية أو مش بداية في منتصف فترة الصيف، وإحنا ندري أن في فترة الصيف تكثر الحرائق، وفي رمضان بالذات يعني وانا تكلمت في المقدمة ان مطابخنا ما شاء الله عامرة من الصباح للمساء، فيا ليت تحدثنا عن اسباب كثرة الحرائق في الصيف عامة وفي رمضان خاصة وكيفية الوقاية منها. يا مرحبا ومسهلا. بداية أود أن أرحب بك أخوي عبيد وأخوي فيصل. في البداية بداية لابد من التوضيح بأن حفظ النفس وصيانتها من مقاصد الشريعة الإسلامية لا شك. الخمسة، وهي حفظ الدين والمال والنفس والعرض والعقل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحماية النفس يكون معنويا وروحيا بالعبادة والتقرب إلى الله، وماديا بالأخذ بالأسباب والابتعاد عن كل ما يؤذيها. فمثلا كلنا نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على عدم النوم والنار مشتعلة، لما في ذلك من خطر على النفس البشرية. صحيح نعم صحيح. میرا جو سوال تھا، خیر سوال پر تو ابھی ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے بہت پیاری باتیں کی. ہمارے جو مہمان ہیں لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید، انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو ایک رنگ اپنایا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اور میرا سوال تو ان سے یہ تھا کہ گرمیوں میں جو آگ کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس بار گرمی میں رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں ہمارا جو مطبخ ہے، کچن ہے، وہ صبح سے شام تک آباد رہتا ہے، افطاری اور سحری کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو ایسے میں بہت سارے ناخوشگوار واقعات بھی آتے ہیں، تو ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سوال میرا یہ تھا اور اس کا جواب ابھی وہ دیں گے، لیکن اس سے پہلے جو مقدمہ تھا ان کی گفتگو کا، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ دیکھیں، یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے سب کے لیے کہ انسانی جان کی حفاظت اور اس کو بچانا یہ دین اسلام کے جو 5 بنیادی جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہ جو 5 چیزیں جن کی حفاظت ہمارے لیے فرض ہے وہ دین ہے، مال ہے، اپنی جان ہے، عزت ہے
अपनी अक्ल है और अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में कि वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक़, कि किसी भी जान को कत्ल करना वो हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया, इल्ला कि हक का मतलब ये है कि अगर क़िसास में है तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए अपनी जान की हिफाजत, उसको बचाना, चाहे वो मानवी एतबार से हो या ज़ाहिरी एतबार से, वो ज़रूरी है। अल्लाह ताला के से करीब होकर के, अल्लाह ताला की इबादतों के ज़रिए से आप अपने मानवी तौर पर अपने आप की हिफाजत करते हैं, अपने नफ्स की हिफाजत करते हैं, और दुनियावी और ज़ाहिरी तौर पर जो असबाब हैं उनको इख्तियार करके आप अपनी जान की हिफाजत करते हैं और हर उस चीज़ से दूर रहते हैं जिससे उस नफ्स को, उस इंसान को, उस जानदार को तकलीफ हो सकती है। और हम ये जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें ये तालीम दी है कि हम अगर आग जल रही है तो वहां पे ना सोएं। क्यों? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हो सकता है कि उस आग से हमको या हमारे घर को कोई नुकसान पहुंच सके, लिहाजा हुक्म यह है कि आग बुझा करके हम सोएं। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि दीन इस्लाम में इंसानी जान को बचाने की किस कदर अहमियत है। औदतन सवाल सियादत मुलाज़िम, यानी मुक़द्दमा जमीला जिद्दन, सवाल कान الحرائق كثرت أسباب أو كثرة الحرائق في فترة الصيف وبالذات رمضان. نعم، راح نتطرق في بعض الأشياء تفضل. في المطبخ وخارج المطبخ. نعم. في المنزل يعني. نعم. طبعا مع دخول فصل الصيف نلاحظ أن هناك فيه ارتفاع في درجة الحرارة مثل الحين. صحيح. كل يشعر بهذا الشيء، بارتفاع درجة الحرارة. نعم. ويصحبها أيضا السخونة على إيش؟ على الأجهزة وعلى الثلاجات وعلى المكيفات، فاعتاد الناس على استخدامها. نعم. في داخل المنزل، على المنزل وفي المطبخ، المكيفات والثلاجات. نعم. نعم. وقل ما يخلو من بيت يعني. نعم. ومن هذه الأجهزة اللي هي أجهزة التكييف والمبردات، نعم، يكون عليها ضغط هذه صحيح. الأجهزة، كثرة في الاستخدام. نعم. مع عدم إجراء صيانة. فنحن الآن يعني من هذا المنبر، نعم، نود الحين أن رمضان مفروض يعني كل شخص الآن يكون عمل صيانة في للثلاجات، عمل صيانة للسخانات، عمل صيانة للمكيفات. هذا شيء نعم. مهم جدا. حتى البيبات وهذا يعني يكون يشوف كل حاجة، لأن يكون هناك فيه ضغط عالي في أثناء رمضان الكريم، يكون هناك ضغط ويكون هناك خبر أكثر الوقت الناس يعني يتجهز حق الفطور. إيه. ويكون هناك ضغط يعني على وضغط على حتى الأفران، وحتى يعني يكون رجل البيت أو صاحبة المنزل، ربات البيوت، ينتبهون دائما على هذه النقاط. نعم. بحيث أنها ما ترجع عليهم سلبية. نعم. نعم. سوال تو یہ تھا کہ جو اسباب ہوتے ہیں گرمی کے مہینے میں عام طور پہ اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آگ لگنے کے، وہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں جو ہمارے جو مہمان ہیں لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ سے، انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اسباب بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں گرمی بڑھتی جاتی ہے، تو جب گرمی بڑھتی ہے تو اس کا اثر ہر چیز پہ ہوتا ہے، داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی۔ اور داخلی طور پہ، جو خارجی طور پہ تو ہم جانتے ہیں کہ سورج کی گرمی ہے، باہر نکلتے ہیں گرمی ہوتی ہے۔ اب داخلی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو گرمی میں جو ہوم اپلائنسز ہیں جن کا ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان پر پریشر بڑھ جاتا ہے، دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب جیسے اے سی ہے وہ 24 گھنٹے چل رہا ہے، آپ کا جو فریج ہے یا ڈیپ فریزر ہے وہ چل رہا ہے، گھر میں ہو یا عمومی طور پہ ہم کچن کی بات کریں، جہاں پر بھی، یا اس طرح کے اور جو دیگر جو ہوم اپلائنسز ہیں، جو گھروں میں استعمال ہونے والے جو آلات ہیں، ان پر بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے۔ اب جب دباؤ آتا ہے تو اس دباؤ کو یہ جو آلات ہیں وہ تبھی سہ سکتے ہیں جب آپ نے اس کا مینٹیننس کیا ہو۔ تو مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ کئی لوگ اس سلسلے میں سستی کرتے ہیں اور وہ وقت پر اس کا مینٹیننس نہیں کرواتے ہیں۔ لہٰذا جو ہمارے مہمان ہیں لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید، انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم گرمی کے شروع ہونے سے پہلے، اور اب شروع ہو ہی چکی ہے، تو اب ان دنوں میں اگر نہیں کروائی ہے آپ نے مینٹیننس، تو جتنے بھی آپ کے جو اے سی ہیں، آپ کے ڈیپ فریزر ہیں، آپ کے گیزر ہیں، اور جو پائپ وغیرہ ہیں، یا جو آپ کے چولہے ہیں، ان تمام کو آپ ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو گھر کے جو مالکان ہیں یا جو فیملی ہیڈز ہیں، وہ یا جو
خواتین ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, اور اگر مینٹیننس نہیں ہوئی ہے تو اس کو مینٹیننس کرنا بہت ہی ضروری ہے. طيب سيادة الملازم, يعني في رمضان بالذات وبالذات على الفطور هناك بعض الأكلات الشهية اللي يعني الكل تقريبا يطبخها, مثل القيمات, مثل السمبوسة, مثل وش يقول لك, يعني أشياء كثيرة, هذه أشياء صغيرة كثيرة, وهذه كلها تطبخ في المقلاة, مقلاة الزيت. ومقلاة الزيت مرات تمسك النار. صحيح. فطريقة إطفاء مثل هذه النيران. صحيح. هذه أكثر وخاصة السيد الملازم, لأن خاصة فئة العمالة بنركز عليها. بنركز عليها. يطبخون, ولكن أيام رمضان كلهم يتجمع, أيام رمضان كلهم يتجمعون ويطبخون, فالمطبخ يكون شغال لفترة طويلة جدا. نعم. في هذه الظروف ما هي نصائح للجمهور؟ نعم. نعم. نروح لأخونا عبيد ونرجع لك. نعم مع بعض. نعم. بالنسبة لأخوي عبيد لسؤالك, صحيح الدفاع المدني في أثناء رمضان يعني نشهد حرائق أنواع يعني. نعم. مقلاة الزيت هذه مهمة جدا يعني. نعم. صراحة يعني أنت يعني المقلاة الزيت هي أكثر استخداما, مثل القيمات, السمبوس, الشغلات هذه. إيه نعم. فهذه أكثر ما نشهدونها في رمضان والشغلات هذه. صحيح. فننصح دائما فيه نصائح. أول حاجة لازم يكون في المطبخ طفاية. هذا أول شيء. نعم. ثاني شيء ويكون تشيك عليها. وكل فترة وفترة 3 شهور 4 شهور لازم تشيك عليها صاحب المنزل وربة البيت والخادمة. وأيضا بطانية الحريق ما ننساها أيضا. وأيضا عندك اللي هي مقلاة الزيت, ننصح دائما ربات البيوت انهم ما يلبسون ملابس الفضفاضة. الملابس الفضفاضة هذه تمسك في المقلاة, مقلاة الزيت. فلازم يكونون على حرص دائما, ويكون عندهم يعني ما يكونون يعني ما يلبسون ملابس هذه الفضفاضة, بحيث انها لا يصير هناك نشوب فتحصل هناك مشاكل وما تحس, يعني المرأة ما تحس لأنها فضفاضة. نعم. وفيه بعض الأخطاء الحاصلة اللي هي يكون السلند الغاز, اسطوانة الغاز تكون موجودة قريبة من الغاز, من الفرن. أيوة, هذا بعد خطر. يعني لازم تكون بعيدة. نعم. ولازم الشيء يكون على اللي أو الهوز يسمونه, اللي هو على الموصل هذا. ولازم يكون يعني خارج, الأفضل يكون خارج المطبخ, يكون فيه مسافة يعني 3-4 متر, بحيث أنه ما يكسب الحرارة. يكون في مكان ظل أو صح. مكان يعني ما يكون درجة حرارة فيه عالية نوعا ما, لا بأس يعني. هذا ما ودي ان ابينه لكم, وهذا مهم جدا. وتقريبا يعني نفس النصائح يعني ممكن نوجهها للعمال ايضا, يعني لانها هي العمال هي نقطة مهمة بعد. العمالة هي في رمضان وغير رمضان, يعني ما نشهد يعني يجيك سكن العمال مثلا يكون هناك فيه نوع من العشوائية. يعني تحصل 5-6 أشخاص في غرفة صغيرة, يعني 4 في 4 أو حاجة كذا يعني. ويكون فيه إهمال, هذا الحاصل يعني اللي يشهدونه. تحصلهم كل واحد يعني يصير عندهم المقبس اللي هو حق الكهرباء, يستخدمها أكثر من 2 و3, يكون على التلفزيون وعلى شرش, ويكون الشحن 2, ويكون يعني يكون عليه ضغط, وبعد ما يكون بعد من النوع الجيد. هذا بعد يساعد على النشوب حريق أكثر. صح. نعم. صح. هو خطأ على كل حال انه يصير عليه ضغط, سواء كان من النوع الجيد او غير الجيد. لازم يكون عليه, ما يكون عليه ضغط. صح. نعم. صح. وهنا سيادة الملازم يعني بعد اذنك نشير الى ان هناك وزارة التنمية وأيضا وزارة البلدية يعني تقوم مشكورة بجهود كبيرة في هذا المجال بالنسبة للسكن العشوائي وأيضا الأمور الأخرى, وقاعدة يعني ترتب في هذا المجال. نعم صحيح. मेरा जो सवाल था वो ये था कि जनाब बताइएगा कि घरों में जो आग रमज़ान में ख़ास तौर पर वो उसमें एक बड़ा किरदार होता है कढ़ाई का, क्योंकि रमज़ान में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो चटखारे वाली वो बनती हैं.
اب اس میں کچھ مثالیں جیسے سموسا ہے, جیسے پکوڑے ہیں, جیسے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بہت ساری, ان میں سے اکثر میں کڑھائی کے تیل کا استعمال ہوتا ہے ان کو. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آگ لگ جاتی ہے, اور یہ جو کڑھائی والے جو آگ ہوتی ہے اس کو بجھانے کا اپنا ایک طریقہ ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو صحیح طریقہ ہے. اب اس سے بچنے کا اور اس سے دور رہنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں اس پہ ہم نے پہلے بات کی, اور جو لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید ہیں انہوں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی کہ آگ پہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے آپ یہ دیکھیے کہ مطبخ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر, جس کو ہم عام طور پہ فائر سلنڈر کہتے ہیں, وہ آپ کے کچن میں ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور نہ صرف یہ کہ آپ فائر سلنڈر دیکھ کے خوش ہوں, بلکہ اس کو چیک کرتے رہیں کہ وہ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا ہے, وہ آپ اس کی ویلیڈیٹی دیکھتے رہیں کہ وہ اس کی جو سوئی ہے وہ گرین زون میں ہے کہ ریڈ زون میں ہے, اس کو آپ چیک کریں. اس کے علاوہ جو فائر بلینکٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور جو گھروں میں خواتین جو شام کے ٹائم بہت زیادہ بزی ہو جاتی ہیں, 3 بجے سے 2 بجے سے شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کو انہوں نے خاص مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ نہ پہنے کہ آگ پکڑے جاتی ہے کہیں سے اور وہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے, کیونکہ کپڑے بہت ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں. تو اس کا خیال کیجئے, آپ گھر کے اندر ہیں, اپنے گھر میں ہیں, کچن میں ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ کا جو گیس سلنڈر ہے وہ بھی آپ کے چولہے سے دور ہونا چاہیے, چولہے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, دور رکھیے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ مطبخ سے کچن سے باہر ہو, اور اس کے جو پائپ ہے وہ بھی اچھی حالت میں ہو. اس کا ریگولیٹر آپ چیک کریں کہ جو دونوں جو سرے ہیں جو گیس سلنڈر میں لگتا ہے اور جو چولہے میں لگتا ہے وہاں سے آپ اس کو ضرور چیک کریں اور چیک کرتے رہیں برابر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا گھروں میں خاص طور پہ خیال رکھا جانا چاہیے, اور ان کا گھروں سے باہر یعنی کہ جو ہمارے جو لیبر کیمپس ہیں, جو ہاؤسنگ ہیں ہماری جو لیبر کی, تو ان میں بھی اس چیز کا دھیان رکھا جانا چاہیے. کیونکہ لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید نے ہمیں بتایا کہ یہ ہوتا ہے کہ لیبر کیمپس میں ایک جو جس جگہ پر لوگ رہتے ہیں, تو کئی دفعہ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کمرے میں 4 لوگ رہ رہے ہیں یا 5 لوگ رہ رہے ہیں یا 6 لوگ رہ رہے ہیں, اور ہر ایک نے اپنے جو ایک ساکٹ ہے اس میں ایک جو ساکٹ میں آپ کا کیا کہتے ہیں پلگ ہے, وہ پلگ وہ جو ملٹی کنیکشنز والا ہوتا ہے, جس میں کہ آپ اسی میں آپ نے ٹی وی بھی لگایا ہے, اسی میں آپ نے موبائل کا چارجر لگایا ہوا ہے, اسی میں آپ نے کچھ اور چیز بھی لگائی ہوئی ہے. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا بھی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے, سستا سا دیکھ کر کے لے آتے ہیں. اب 3-4 چیزیں اس پہ لگی ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ کہاں تک برداشت کرے گا بیچارہ, تو اس میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, اس سے آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح سے مطبخ میں بھی آپ خیال رکھیے, جب آپ جمع ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, مل کر کے مناتے ہیں, لیکن اس میں صحت اور جان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور اب کچھ اور مزید ہم ان سے بات کریں گے, اس سے پہلے کہ ہم اسے اجازت لیں. لیکن ہماری جو باتیں ہوں گی, ایک تو سب سے پہلے تو کڑھائی والی آگ کیسے بجھائیں, اور اس کے بعد میں ان سے جو انہوں نے فائر ایکسٹنگوشر یا فائر سلنڈر کی جو بات کی ہے, تو اس کے بارے میں ان سے بات چیت کروں گا. پولیس اور عوام, یہ پروگرام اس رمضان شریف کے مہینے سے پہلے پیش کیا جانے والا آخری پروگرام ہے. رمضان کے دوران یہ پروگرام ہم نہیں پیش کر سکیں گے, اور انشاءاللہ عید کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وزارت داخلہ کے تعلقات عامہ یا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور آج رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ جو 2 وزارت داخلہ کے آفیشلز موجود ہیں, ان میں ایک ہیں لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البریدی, جو کہ سول ڈیفنس کے جنرل ڈائریکٹریٹ میں آفیسر ہیں, اور دوسرے ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں جن سے ہم تھوڑی دیر میں بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے, جو کہ کمیونٹی ریچ آفس ہے, اس میں کوآرڈینیٹر ہیں محترم فیصل الہدوی, ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے. ہماری جو مطبخ میں ہی ابھی تک ہمیں, کیونکہ رمضان اور مطبخ کا بڑا گہرا تعلق ہے, ہم نے بنا لیا, اگرچہ رمضان اور مسجد کا تعلق زیادہ ہونا چاہیے, لیکن بہرحال جو حقیقت ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. سیادة الملازم, انت تكلمت ما شاء الله عليك بالتفصيل عن يعني كيف ممكن او الاشياء اللي لازم تكون موجوده ومتوفره في المطبخ. باقي ان نتكلم عن كيفيه اطفاء الحريق في مقلاة الزيت, الطريقه الصحيحه. نعم. ارش عليه ماي ولا لا ما يترش. بالعكس, هذا بالعكس يزيد اشتعال النار, اللي هو لما تصب الماء على المقلاة, هذا هو السبب الرئيسي هو في الاشتعال اساسا.
لما يكون هناك اشتعال نعم دائما ننصح انه يكون ضروري، يعني يكون عندها قطاع جنب المقلاة، يكون فيه قطاع احتياط لا سمح الله يغطونه، بحيث انه ايش ليش يغطونه؟ انه يكتمونه كتم. خلاص اذا انكتم خلاص ينقطع عنه الاكسجين. اهم شيء. ايوه هو اهم حاجه الاكسجين. فاذا ما وجد الغطاء نعم. يكون دائما في اكثر المطابخ لازم يكون هناك خلق فيها شوي ماي، يعني خلق اللي ينظفون فيه الصحون والاشياء. فلا يغطونه بالمقلاة، يغطونه بهذا فخلاص يفقد الاكسجين فيطفى شيء. هذا نعم الطريقة الصحيحة. نعم صحيح. ويبدون من طرف للطرف الثاني، يعني يبدون من طرف ويوصلونه نعم على الطرف الثاني. نعم على الطرف الثاني على طول، بس أهم شيء يغطونه تغطية. لما يغطونه خلاص هو يفقد الأكسجين، يضعف خلاص ينتهي على طول. خلينا نقول أن تموت. نعم النخلة خاف تموت. نعم فدائما ننصح والله يا أخي هذا الزيت دائما استخدامه بحذر يكون أفضل يعني. صحيح. وما يكون فيه أطفال داخل المطبخ، فننصح دائما خاصة الحين بعد في رمضان تكون البيوت ما شاء الله، فدائما يكون الأطفال كل طفل عنده شيء معين ننصح دائما يعني صحيح. إذا كان عندهم أطفال ننصح دائما يوفرونهم غرفة مثلا يكون فيها ألعاب بحيث ينشغلون فيها أفضل مما يكون قريب من المطبخ خطر أحسن. يعني خطر جدا. صحيح. نعم. طيب मेरा जो कढ़ाई की आग को कैसे बुझाया जाए, सवाल मेरा ये था. मैंने कहा उस पे आग डाल दें, क्या करें? तो लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला मोहम्मद अलबुरैद ने ये कहा कि आग पर पानी डालेंगे तो जो तेल वाली आग है ये और भड़क जाएगी, यानी हर एक आग पे पानी नहीं डाला जाता है. अगर आप कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं और उसमें आग लग गई है तो उसका सही तरीका ये है कि उस कढ़ाई को आप किसी तरह से बंद करें उसका मुंह. यानी कि अक्सर तो ये होता है कि जो आपका जो फ्राई पैन होता है उसका अपना एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन से आप उसको बंद कर सकते हैं. लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई और ढक्कन होगा. मतबख में इतने सारे और जो पतीले होते हैं उनका ढक्कन होता है, या कोई पूरा पतीला ही उठा के उस पर आप रख दें. यानी जो मकसद है वो ये है कि वो जो कढ़ाई है उसके मुंह को आप बिल्कुल बंद कर दें ताकि ऑक्सीजन आग को मिलना बंद हो जाए. अब अगर ये कोई ढक्कन सामने नहीं आ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है, तो आमतौर पे किचन में मोटे मोटे कपड़े होते हैं जो सफाई के लिए होते हैं, या टॉवल वगैरह होते हैं, कोई भी ऐसी चीज है, या फायर ब्लैंकेट आपके हमने पहले कहा कि होना चाहिए, उसके जरिए से आप उस कढ़ाई का मुंह इस तरह से बंद कर दें कि उसको हवा मिलना बंद हो जाए. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बच्चे बिलखुसूस रमजान में जब ये कि शाम के टाइम में जल्दी भी होती है और चीजें भी बहुत सारी बन रही होती है और उसमें अगर बच्चे भी आ जाते हैं तो जल्दबाजी में उनको नुकसान हो सकता है. अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो सकता है कि गलती से हाथ लग गया कढ़ाई में, तेल आग नहीं लगी लेकिन तेल गिर पड़ा, और तेल किसी के ऊपर अगर गिर जाए तो उसकी चमड़ी फिर जल जाती है. तो बच्चों के लिए अलग से जगह बनाई जाए या उनको अलग रखा जाए, छोटे बच्चे खास तौर पे, ये बहुत ज़रूरी है. سيادة الملازم عبد الله محمد البريد ضابط التثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني, احنا يعني في بداية الحديث تكلمنا عن الأشياء الواجب توافرها في المطبخ, من ضمنها الطفايات, لكن يعني كيفية استخدام الطفايات بطريقة آمنة. نعم أخوي عبيد, بالنسبة لكيفية استخدامها الطفاية هناك 4 شروط لازم تكون متوفرة عند الشخص يكون فاهمها. نعم. بسيطة جدا. نعم. يعني اللي هو التأكد من صلاحية الطفاية, يشوف صلاحيتها. أوكي. الشيء الثاني اللي هو التأكد من الجيج أو السعة حق الجيج, يشوف لما يكون مرتفع على الجيج على الأخضر بيكون فيها, وبعد يبين لك بعد في خطة الطفاية إذا كانت تمام أو كانت ما فيها فاضية يعني. فعندك أيضا اللي هو كيف ينزع صمام الأمام. شلون ينزع؟ يسحبه بس. سحب, عملية سحب بسيط يعني جدا. سحب سيدة بس. سحب سيدة بس مجرد ما يسحبه خلاص هو مسمار يعني. يسحبه خلاص. الشيء الثاني اللي هو وضع الخرطوم مع اتجاه الريح, ما يكون عكس الاتجاه, بحيث انه يستفيد من المادة الفاعلة. نعم. نعم, عشان يستفيد منها. وبعدين في حاجة مهمة. نعم. لما هي طفاية البودرة طبعا. يستخدمون طفاية البودرة لأنها هي الخاصة, هي لجميع أنواع الحرائق.
نعم. وبعد أيضا يستخدمونها لازم تكون متوفرة في المطبخ وغير المطبخ، لازم تكون حتى في البيت. اليوم الحمد لله بيوت فلل، بيوت ما شاء الله طابقين، حتى طابق واحد لازم تحط طفاية. وبعدين مباني كبيرة. نعم ومباني كبيرة، يعني لو بتكلم على مستوى حتى وزارات ومؤسسات وغيرها في كل مكان. نعم. بس ننصح دائما يكون لازم يكون هذا شيء ضروري أصلا، يعني حاجة لازمها تكون موجودة. الطفاية والتشيك عليها اللي هي التشيك عليها كل فترة. وأيضا حتى سيادة الملازم الطفاية يعني حتى لو تكون اللي في السيارة لازم واحد يتشيك عليه. نعم لازم في السيارة، لازم في كل مكان لازم. وفي حاجة لما يستخدمها الشخص لازم تكون ربة البيت تعرف تستخدمها. لازم يكون صاحب المنزل يعرف يستخدمها، الدرايوي يعرف يستخدمها، الخادمة تعرف تستخدمها، بحيث أن طفاية البودرة الحين لما يستخدموها مثلا في مكان مغلق في خطورة على الشخص نفسه. اختناق. في خطورة اللي هو الاختناق، خاصة بعد اللي عندهم أمراض الربو وهذا يعني صعبة. فلازم هو يستخدمها، يكبس كبسة يروح يفتح الشبابيك، يكون أفضل. يعني هو لازم يكون هذا الشيء بحيث أنه ما يكون عنده اختناق. صح. وهو يعني يعمل على طول يعني بيتصل على 999 بحيث أنه إيش يحاول أنه قبل لا سمح الله لا يندل على الحريق، لأن الحريق استعاله سريع. صحيح. فالواحد يعني يكون أنه الوقت عنده، يعني يكون عنده إدارة الوقت. صح. يعني ما يكون اللي يسمونها ثواني ذهبية. أيوة ثواني ذهبية. نعم صح. جزاك الله خیر. میرا جو سوال تھا وہ تھا فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں، فائر سلنڈر کے بارے میں، کہ یہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ تو کہا کہ مطبخ میں کچن میں ہونا چاہیے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ ہے کیا؟ تو اس کے جواب میں لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں، ان کا آپ خیال رکھیے گا تو آپ صحیح استعمال کر سکیں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ویلیڈیٹی چیک کریں کہ وہ ہے بھی کام کے لائق کہ نہیں ہے، اور وہ اس میں جو گیج ہوتا ہے وہ جو سوئی ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے. اگر وہ گرین ایریا میں، گرین زون میں، تو مطلب یہ کہ ابھی اس میں جان ہے، لیکن اگر وہ ریڈ میں چلی گئی ہے تو اس کا مطلب آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ اس کے وزن سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس کے اندر گیس ہے تو تھوڑا بھاری ہوگا، اور اگر گیس ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر وہ ہلکا ہے تو مطلب یہ ہے کہ گیس ختم ہو گئی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے جو پن آگے سے لگی ہوتی ہے، جو اس کا منہ جہاں سے بند ہوتا ہے، جہاں سے گیس فائنلی باہر نکلے گی یا پاؤڈر باہر نکلے گا، تو اس کو آپ سیدھا بس کھینچیں، اس کو مروڑے نہیں بلکہ وہ سیدھا نکل جائے گا، اور یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ آگ بجھانے لگ جائیں تو وہ جو پن ہے، وہ جو اس کا منہ ہے، وہ ہوا کے ساتھ ہو، ہوا کی سمت میں ہو، ہوا کے مخالف نہ ہو. الٹا ہوگا تو پھر اس آگ کی زد میں آپ خود آ سکتے ہیں. لہٰذا آپ اس طرف کھڑے ہوں جس طرف کی ہوا چل رہی ہے، تاکہ ہوا کی تیزی کا بھی فائدہ آپ اٹھا سکیں. اور گھر میں یا کچن میں یا بلڈنگوں میں یا کہیں پر بھی جو زیادہ فائدہ مند اور کام آنے والا جو فائر ایکسٹنگوشر ہے وہ پاؤڈر والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی آگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. البتہ پاؤڈر میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر بند جگہ پہ آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی اپنی گیس سے آپ کا دم گھٹ سکتا ہے، تو یا خاص طور پر جیسے استھما کا کوئی مریض ہے تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی سیف کریں اور دروازے سے نکلتے ہوئے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں یا کھڑکیاں کھول دیں تاکہ پریشان نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں کہ 999 پہ کال کرنا اپنا بھولیں تاکہ آپ کی مدد کے لیے فوری طور پر جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ پہنچ سکیں. تو ابتدائی جو گولڈن سیکنڈز ہوتے ہیں ان کا آپ صحیح استعمال کریں، اور اس وقت اگر آپ آگ پر قابو پا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ اب ہمارے بس سے باہر ہے، وہاں پر آپ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے گھر میں جو بھی لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں، خود بھی باہر نکل جائیں اور مدد کے آنے کا انتظار کریں. اخیراً سیادة الملازم عبداللہ محمد البرید، ضابط التثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني، يعني النصائح الأخيرة للسادة المستمعين، يعني ما هو تشوفه ما هو أهم شيء اللي لازم دائما يراعونها؟ والله شوف يا أخ عبيد، في حاجة مهمة جدا جدا اللي هو لازم يكونون كامل البيت كامل الأسرة يكونون على دراية في هذا الشيء. نعم. اللي هو أهمية الاحتفاظ بعنواني المتكون من 3 أرقام. نعم. اللي هو لابد أول حاجة من رفع الحس الأمني لدى جميع أفراد الأسرة. نعم. بما فيهم الأب والأم والأولاد وحتى العمالة اللي في البيت، العمال، الخدم،
عليهم أن يكونوا على دراية تامة بعنوان المنزل بتفاصيلها الثلاث. تفاصيلها الثلاث اللي هو رقم المنزل ورقم المنطقة ورقم الشارع. نعم. ليش يعني التركيز عليها؟ بحيث أن يتمكنوا من الاتصال وإبلاغهم بعنوان دقيق. ليش؟ حتى أن الدفاع المدني يكون أسرع. نعم. لما يتوفر الثلاث هذه بيكون عندهم برنامج اللي هو نجم. هذا يساعدهم بسرعة الوصول. نعم. وهذا شيء مهم. الحين تلقى البيت الأب موظف والأم موظفة الأكثر يعني، فيكون الأطفال تحت مثلا والأبو والأم مثلا فوق في مثلا، فحصل لا سمح الله حريق تحت مثلا، يكون الولد يكون عنده دراية، يعرف كيف يتمكن انه يكلم 999 ويبلغهم رقم المنزل واللي هو رقم المنطقة رقم الشارع. هذا يسهل. صحيح. يمكن ما يقدر يطلع مثلا، فهذا شيء. والعامل يكون ايضا والخدم والسائق، هذا شيء مهم يعني. هذا حاجة. نعم صحيح. میرا جو ان سے ہمارے جو مہمان ہیں لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید، ان سے میرا یہ کہنا یہ تھا کہ آپ آخر میں ہمارے سننے والوں کو کوئی اہم ترین جو نصیحت یا مشورہ آپ دینا چاہیں تو اس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کہی، اور اس بات میں ان کے جو پچھلے جو جواب کا ایک حصہ بھی شامل کرنا چاہوں گا. جب ہم بات کرے تھے فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں کہ ان کی جو 4 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا چلانا وہ گھر کے مطلب باپ کو بھی آنا چاہیے، ماں کو بھی آنا چاہیے، لڑکوں لڑکیوں کو بھی آنا چاہیے، اور گھر میں جو کام کرنے والے اگر ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، اور جو بیچلرز رہتے ہیں ان کو سب کو اپنی اپنی جگہوں پر سب کو اس کو چلانا آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو سب سے اہم ترین جو چیز ہے کہ جب آپ 999 پہ کال کرتے ہو، آپ کال کر کے کیا بتاؤ گے، آپ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو نیشنل ایڈریس جس کو ہم کہتے ہیں وہ آنا چاہیے. نیشنل ایڈریس کیا چیز ہے؟ یہ 3 نمبر ہوتے ہیں صرف. ایک گھر کا نمبر ہے، ایک زون نمبر ہے، اور ایک آپ کا اسٹریٹ نمبر ہے، روڈ کا نمبر ہے. یہ 3 نمبر ہوتے ہیں جو کہ بلو پلیٹ میں لکھے ہوتے ہیں. یہ نمبرز آپ کو گھر کے تمام افراد کو آنے چاہیے. جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس بلڈنگ کا نمبر، یہی 3 نمبر آپ کو آنے چاہیے. جس لیبر کیمپ میں آپ رہ رہے ہیں اس کا نمبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جس گھر میں، جس ولے میں، جس کمپاؤنڈ میں، جہاں پر بھی آپ رہے ہیں، جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں جس میں کہ بہت سارے فلیٹس ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ نمبر، یہ بلو پلیٹ موجود ہے، اور یہ 3 نمبر آپ کو آنے چاہیے. اس کا فائدہ لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید نے یہ بتایا کہ جیسے ہی آپ 999 پہ یہ نمبر بتائیں گے تو جو وزارت داخلہ کا ایک اپنا ان کا جو ایک پروگرام ہے یا ایک سافٹ ویئر ہے نجم، اس کی مدد سے وہ فوراً اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے، وقت بچے گا اور جلد سے جلد آپ کی مدد کی جا سکے گی. اور یہ نمبر جو تینوں ہیں یا نیشنل ایڈریس ہیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آگ لگے تبھی، لیکن اگر آپ کسی اور چیز ایمبولینس کو آپ لانا چاہتے ہیں تو بھی یہی نمبر، یا دیگر جو آپ آرڈرز کرتے ہیں مختلف ہوٹل سے، ریسٹورنٹ سے، تو وہ بھی ان کو یہ نمبر بتائیں گے تو وہ پہنچتے ہیں. تو یہ نمبر سب کو آنا چاہیے اور گھر کے تمام افراد کو بتانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر گھر کے دونوں بڑے ماں باپ کہیں کام کرتے ہیں، دوپہر کو آ کے اوپر سو گئے، نیچے بچے کھیل رہے ہیں، آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، یا کسی بچے کو چوٹ لگ گئی، اب اس کو 999 پہ کال کرنی ہے تو بچہ کیا بتائے گا؟ اگر یہ 3 نمبر بچہ بتا دے گا تو مدد فوراً پہنچ جائے گی. تو یہ بڑی ضروری سی بات، اور جو کہ آخر میں لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید نے کہی، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيادة الملازم عبد الله محمد البريد، ضابط التثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية. شكرا جزيلا سيادة الملازم على حضورك معنا اليوم، ونحن ندري أن يعني كان ورانا صلاة التراويح وإن شاء الله راح نصليها، لكن مع ذلك أنت نورتنا ونورت الاستوديو وافدتنا بهذه المعلومات الطيبة. جزاك الله خير، ويعني بيض الله وجهك. شكرا جزاك الله خير. العفو أخوي عبيد وأخوي فيصل، وأنا سعيد جدا اليوم بلقائكم صراحة. جزاك الله خير، وإن شاء الله نشوفك عما قريب بعد رمضان بإذن الله. مشكورين إن شاء الله بإذن الله. شكرا. پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام، اور اس دوران ہمارے جو ایک مہمان جو تھے لیفٹیننٹ عبداللہ محمد البرید، وہ تشریف لے جا چکے ہیں، اور دوسرے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کمیونٹی ریچ آفس کے
में कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरम फैसल अल हदवी, और उनसे हमारी बातचीत होगी खास तौर पर जो वजारत दाखिला की जानिब से हमें हिदायत दी जाती हैं कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और किस तरह से हमें उन पे अमल करना चाहिए, इस पे हमारी बातचीत होगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो याद दहानी है ये आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मुफीद साबित होगी। मोहतरम फैसल अल हदवी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं कम्युनिटी रीच ऑफिस के वजारत दाखिला के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, आपका एक बार फिर से खुश आमदीद है। वेलकम टू द शो मिस्टर फैसल। हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि आपकी जानिब से, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत सारी हिदायत, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती हैं, तो एक एक करके हम उन पे बात करेंगे कि आजकल किन चीज़ों पे जोर है और आपके जो सुनने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुबारक सब लोगों को। आज से रमजान शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमजान के पहले दिन में भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है। जी और उर्दू रेडियो को मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तकरीबन अभी उबैद भाई कितना साल हो गया, 8-9 साल हो गए, 2012 से हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं जी। और इसमें बात अब आपने फैसल भाई शुरू कर दी है तो मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को, इस आइडिया को चैनलाइज करने में फैसल भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है। जी फैसल भाई आमीन। उबैद भाई, आजकल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ये कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंट करने में उसका जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की बिल्कुल उसमें पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हर वक्त लोगों को हिदायत देते रहते हैं जी, अलग अलग बात में। सबसे पहले उसमें मास्क का पहनने के बारे में सही। जब हम बाहर जाते हैं और गाड़ी में हम दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं, इसका मकसद ये है एक गाड़ी में अलग अलग फैमिली के लोग जाते हैं या ऑफिस का स्टाफ, कोलीग्स हैं, ऑफिस का स्टाफ ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों के जरूर फेस मास्क पहनना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा मैं आपको बताइए, क्योंकि कोरोना का फैलाई को मना करना का जिम्मेदारी है, उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, हेल्थ का नहीं। जो लोग कतर में थे हर एक का जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये है पहली बात जी। दूसरी बात ये है जब अच्छा फेस मास्क फैसल भाई मतलब हम घर से निकले, चाहे हम ऐसे ही पैदल जा रहे हैं तो भी पहनना है, गाड़ी में जा रहे हैं तो भी पहनना है। कभी आप घर से या ऑफिस से पब्लिक जगह में आप निकलते हैं जरूर आप चलते हैं, बैठते हैं, सब हर वक्त में। अभी तो बैठना आप लोगों ने मना कर दिया, अभी तो पार्क में बैठ नहीं सकते आपको तो जी। ये क्यों ऐसे इतना स्ट्रिक्ट कर दिया? क्योंकि कोरोना तकरीबन 1000 तकरीबन हाँ हो गया है, तो उसको मना करने के लिए, रोकने के लिए, मना करने के लिए इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं तो और फैल जाएगा इसी सही। तो सब लोग उसको पहनाइए। किसी हालत में आप उसको भूल के आप बाहर निकल गए तो पूरा जगह में उसका इंस्पेक्शन चल रहा है। पुलिस आ जाएगा, कभी वो पुलिस का ड्रेस में नहीं होगा, कभी सिविल ड्रेस में होगा, आपसे आईडी मांगेंगे और पूरा डाटा वो लोग लिख के आपको प्रोसिक्यूशन के हवाले कर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से किसी से मैं भूल गया, मेरा घर नजदीक है, ऐसे कोई बात बोलने की फायदा नहीं है। वो सीधा प्रोसिक्यूशन में बैठा है, प्रोसिक्यूशन से वहाँ उसका हुक्म क्या होता है वो जज के ऊपर है। सही बात। तो उसके पीछे कभी हम सोचेंगे 2 रियाल का 3 रियाल का फेस मास्क है और हम 1 घंटे के लिए नहीं रखा, उसमें क्या है? ऐसे नहीं है। कानून इतना जबरदस्त कानून रख दिया है कतर में क्योंकि उसको इस बीमारी को हटाने, क्योंकि इंसान की जान की कीमत ज्यादा है, उसको बचाना है। ठीक है। दूसरी बात ये है जब गाड़ी में हम जाते या टैक्सी में जाने का सबसे ज्यादा एक गाड़ी में 4 आदमी हैं ड्राइवर के साथ, मैक्सिमम नंबर 4। उससे ज्यादा हो गया तो ये भी वायलेशन है। इसमें एक एक्सेप्शन है फैमिली के, एक ही फैमिली का
माँ बाप बच्चे हों तो अभी कभी दो फैमिली एक ही गाड़ी में जाते हैं तो ये मेरा चचा है मेरी चची है ऐसे बोलने नहीं चलेगा एक ही फैमिली हो तो एक ही फैमिली सही तो ज्यादा आपको एक ही फैमिली से या 4 आदमी से ज्यादा हो तो कोई तकलीफ नहीं फिर भी पुलिस बोलते हैं आप गाड़ी से उतर के सोचेंगे आप गाड़ी से उतर के आपको एक ही फैमिली है हम चल रहे हैं नहीं बाहर जाने के वक्त तो पहनना है ठीक है वहीं भी पहनना है सही और कुछ लोग पूछते हैं एक ही कंपनी के स्टाफ एक ही गाड़ी में जाते हैं तो फेस मास्क पहनना है वहीं भी पहनना है जरूर पहनना है बिल्कुल तीसरी बात ये है जी सेफ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है अच्छा ये कैसे हम मेंटेन करें जी एक ही ऑफिस में हम काम करते हैं तो सही में दूसरा हमारा कोलीग के साथ जाके बात करने की जगह में आप फोन में काम खत्म करना ही है उसके साथ नहीं जाना है या बाहर आप शॉपिंग मॉल में 2 आदमी जाते हैं तो हाथ पकड़ के मत जाना है सही 2 मीटर का दूर या सबसे कम 1 मीटर का डिस्टेंस में कम से कम 1 मीटर दूर ठीक है बाहर हम नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में अभी 1 मीटर से ज्यादा तकरीबन डिस्टेंस होता है मिलके नहीं करना है सही ये भी सेफ डिस्टेंस की बात है सही है तो मतलब आपने जो कोलीग्स के बारे में आपने जो बताया फैसल भाई बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अपना काम आप फोन से चलाएं आपको जाके उनके करीब होकर के बात नहीं करनी है खड़े होके बल्कि उनको आप एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे आप फोन करें फोन पे बात करें ठीक और एक बात है जी एहतराज एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ एक एहतराज एप्लीकेशन सब लोगों को मालूम है इसका वो कभी कुछ लोग सोचते हैं मेरा घर मस्जिद से बहुत नजदीक है नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ वहाँ एहतराज वो मोबाइल फोन ले जाने की कोई जरूरत है वहाँ भी जरूरत है ठीक है वहाँ सबसे पहले मस्जिद का जो काम करने वाले होते हैं वो लोग चेक करेगा कुछ लोग समझेगा ये से तारुफ है वो जानते हैं दोस्त है फिर भी वहाँ कोई चेकिंग हो गया तो पकड़ लिया तो उसका फाइन होगा जी हाँ बिल्कुल और दूसरी एक बात ये है अभी रमजान हो गया हम गैदरिंग का टाइम आमतौर पर पार्टी इफ्तार पार्टी मेरी दरख्वास्त ये है सब लोगों से जितना आप लोगों को इफ्तार पार्टी नहीं करते हो तो आपके लिए और दूसरों के लिए उतना अच्छा है क्योंकि कोरोना किसी का मेहमान नहीं कोरोना अगर माफ करे आप लाते हैं तो आप दावत देते हैं तो वो आपके घर में आते हैं सही बात आप जितना दूर रहिए खाने के वक्त भी कभी कुछ आमतौर पर हर रमजान में हम जमा होके खाना खाते हैं ये सब इससे सबसे आप सब लोग दूर रहना है मतलब सोशल गैदरिंग्स फैमिली विजिट्स पार्टीज ये बाहर से लोग आने की जरूरत नहीं है एक ही कमरे में रहने वाले लोग भी फिर भी कभी इतने 10-20 साल से अभी एक ही बर्तन में एक ही प्लेट में खाने वाले होगा बल्कि हमारा सेफ्टी के लिए कोरोना को हटाने के लिए और हेल्थ का मेजर को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का एडहेरेंस के लिए उसको हम मानने के लिए मेहरबानी से आप अलग अलग खाइए क्योंकि आजकल आपके सेफ्टी के लिए वो बहुत अच्छी है क्योंकि कोरोना जो हो गया बहुत सख्त है और बहुत लोग बीमार पड़ गए हैं और कुछ होने के बाद हम उससे अफसोस करेंगे तो होने से कोई फायदा नहीं और दूसरी एक बात है जी वैक्सीनेशन टाइम चल रहा है आजकल हाँ जी कुछ लोगों को कभी सिम्टम्स होता है कोरोना का सिम्टम्स होता है कुछ लोग ये टेस्ट को कोरोना टेस्ट करने के लिए देने के बाद वेट करते हैं रिजल्ट इस हालत में आप वैक्सीनेशन के लिए मत खास तौर पर QNCC में बहुत लोग जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए उसको आईडी देने के वक्त उसका कोविड टेस्ट हो गया या नहीं हो गया उन लोगों को समझाएगा सही पता लगता है तो उस वक्त उनको वापस जाते हैं तो उसी वक्त वो असल में बीमारी के साथ आते हैं तो कोविड टेस्ट क्यों किया उसको शक हो गया था सही बात वो शक होने के बाद कोविड टेस्ट हो गया तो उसको सिम्टम्स कभी हो जाएगा तो आने के वक्त लोगों से मिल जाते हैं तो वहाँ जो लोग काम करते हैं नर्स लोग होता है स्टाफ होता है उन लोगों को ये लोग बीमारी
देते हैं वहाँ. सही बात. तो इसीलिए कोविड का टेस्ट हो गया तो आप वैक्सीनेशन के लिए मत जाइए, खासतौर पर जब तक उसका रिजल्ट ना आए. रिजल्ट आने तक वो इंतजार. और रिजल्ट तो 24 आवर्स में आ जाता है, मतलब इतना टाइम भी नहीं लगता है. 10 घंटे के अंदर हाँ, तो आपको तो नेगेटिव हो गया तो बहुत अच्छा है. कोविड का कोई चेक भी नहीं है और कोई उसका सिम्टम्स ही नहीं. सही बात. और QNCC में या किसी कोविड का वैक्सीनेशन का सेंटर हो तो वहाँ आपका एहतराज ग्रीन नहीं तो नहीं जाने भी देंगे. नहीं देगा. सही बात है. और दूसरी एक बात है, आप ग्रीन नहीं है, ग्रे है और ये रेड है, येलो है, तो दूसरे लोगों का अलार्म हो जाएगा. हाँ, तो सही बात है. सीधा पुलिस आके आपको पकड़ेगा, क्योंकि एहतराज का ये ग्रीन के बगैर जो कलर है उसमें आप बाहर जाना मना है. सही बात. और कभी पूछेंगे ये बात सब बोलने से क्या फायदा है, पुलिस आप इसका कानून आप इम्प्लीमेंट एक्सिक्यूट करता है या नहीं. उसका हर दिन में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसका फेसबुक में या सोशल मीडिया में हम पब्लिश करते हैं कितना आदमी को डेली. हाँ, डेली हम पकड़ते हैं. उसके मिसाल एक दिन की बहुत नजदीक तारीख का एक स्टैटिस्टिक्स में बताता हूँ. 580% लोगों को ये मास्क नहीं होने की वजह से पुलिस ने पकड़ा. तो एक आदमी मुझे बुलाया था, ऐसे कुछ हो गया, मैं मास्क पहना था बल्कि नोज के नीचे था. तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो वो बोला मुझे पुलिस पकड़ लिया और मुझसे आईडी मांगा, आईडी दे दिया, एक पर्चा में पूरा लिख के मुझे साइन करवा दिया. क्या हो जाएगा 2000 2 लाख कुछ लोग मुझसे बोला 2 लाख रियाल इसका फाइन है. तो मैंने बोला मुझे मालूम नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन में जाएगा. पुलिस भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी उसको से डील नहीं करता. सही बात. प्रोसिक्यूशन में जाएगा, जज देखेगा, जज कितना उसका सजा देगा वो आ जाएगा. सही. सुनिए आप, ये फेस मास्क पहनने के वक्त अभी ये डर के रहता है, उसको मालूम नहीं है प्रोसिक्यूशन उसको कब बुलाएगा और क्या देना है, क्या सजा हो जाएगा. तो कभी 1 हफ्ता है, कभी 2 हफ्ता, कभी एक महीना, तो पूरा 1 महीना डरते रहता है. तो कानून बहुत सख्त है. सही है. सब हमारी सलामती के लिए है, मेहरबानी से सब लोग उसको फॉलो. ये आपने सही पॉइंट रेज किया है फैसल भाई के मास्क जब हम लगाते हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए. प्रॉपर का मतलब ये होता है कि मास्क का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपके नाक के ऊपर होना चाहिए, नाक फुली कवर हो, मुंह पूरी तरह से कवर हो. वरना अगर आपने ठोड़ी पे रखा हुआ नीचे चिन पे रख लिया है, अगर आपने नाक को नीचे कर लिया है, थोड़ी सी सांस ले लें और आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आप वायलेशन कर रहे हैं और जैसे कि फैसल भाई ने कहा कि फिर पकड़े जाएंगे और फिर जो होगा सो होगा. जी. तो उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल. दूसरी बात ये है 23 आदमी को गाड़ी में 4 से ज्यादा लोग सफर करने की वजह से पकड़ लिया था. ये कैसे पकड़ता है, पुलिस का इंस्पेक्शन हो रहा है अलग जगह में, गाड़ी खड़ाएगा, उससे ज्यादा आदमी हो तो पकड़ के वो लोग कोविड का प्रोटोकॉल का वायलेशन उसके ऊपर लगा देंगे. सही बात. और फिजिकल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करने की वजह से 14 आदमी को पकड़ रहा है. 14 आदमी को. तो हम सोचेंगे ये कैसे पुलिस पकड़ेगा इसको. पुलिस का ऑफिशियल ड्रेस में होने की कोई जरूरत नहीं है, सिविल ड्रेस में आता है. आएगा, आप दोनों का हाथ पकड़ के चलते हैं या डिस्टेंस के बगैर चलते हैं तो मॉल में या पब्लिक प्लेस में, कॉर्निश में या किसी जगह में, सूक में आप जाते हैं तो पुलिस पकड़ते हैं और पकड़ा है असल में. और 8 आदमी को क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स का जो इतराज में ग्रीन कलर नहीं हो तो कभी बाहर नहीं आना है. जब हरा कलर निकलेगा उस वक्त उसको बाहर आने का परमिशन है. तो उसका वायलेशन किया, 8 आदमी को ऐसे भी पकड़ लिया. यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करूंगा फैसल भाई कि जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनका तो एतराज नहीं है, जो छोटे 12 साल से कम उम्र, 16 साल से कम उम्र के हैं, उनका अगर कोई इस तरह का कोई हेल्थ क्वारंटीन का मसला होता है तो उनका जो पेपर होता है उसके ऊपर उसके माँ या बाप साइन करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि भाई बच्ची का तो एतराज नहीं है तो बच्ची या बच्चा जो है वो बाहर घूम जाएगा, तो अगर पकड़ लिया
تو اس میں بھی پھر ماں باپ کو جو ہے نا جس نے بھی سائن کیا ہوا ہے وہ اس کو یہ بات میں اس لیے میرے ذہن میں آئی کہ میں تو ابھی کل ہی میں آیا ہوں سفر سے واپس, تو میرے ساتھ میری بیٹی بھی تھی 11 سال کی. اب اس کا جو پیپر تھا اس میں نے سائن کیا ہے اور اس کو چونکہ وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اس کو کوارنٹین کرنا ہے, اس کو وہ رہے گی 1 ہفتے تک. اب اگر میں نے اس 1 ہفتے کے دوران بچی کو باہر آنے دیا تو پولیس مجھے پکڑ کے لے جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ احتراز کے ساتھ ساتھ اگر آپ سفر سے واپس آئے ہیں تو آپ کے بچے, یہ تو چلیں اجازت مل گئی کہ اب گھر میں ہی رہیں گے ہوٹل کے بجائے, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو گھر کے اندر رکھنا یا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اگر بچے باہر گئے تو وہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. بہت جی امپورٹنٹ ہے. اور 6 آدمی کو احتراز کے بغیر پکڑا تھا. اچھا تھا ہی نہیں, انسٹال ہی نہیں کیا. انسٹال بھی نہیں کیا. صحیح. تو آپ باہر نکلتے ہیں تو احتراز ہونا چاہیے, احتراز مین بھی ہونا چاہیے. نہیں تو اپنا گھر میں بیٹھی ہو. صحیح بات. یہ نصیحت, کیونکہ یہ سب اتنا زیادہ زبردست اور سخت قانون دیکھ دیا ہے, اس کا وجہ سے قطر میں کبھی بیمار کم ہو گیا. کوئی سوچو ایسے والا کوئی قانون نہیں تو کتنا نمبر تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور کچھ چند بات پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ابھی رمضان آنے والا ہے. ٹریفک سیفٹی کے بارے میں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے, آج کل افطاری کا گیدرنگ زیادہ نہیں ہوتا ہے, پھر بھی کچھ لوگ ہمارا گھر میں جاتے ہیں, آفس سے جاتے ہیں یا کوئی اپنے گھر میں ہاں جا رہے ہیں, واپس جاتے ہیں, یا کمپنی سے ہم لیٹ ہو کے واپس آتے ہیں تو بہت زیادہ ہائی اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں. تو افطاری کے تھوڑا پہلے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اسی لیے سب کو جلدی. ہاں, یہ اس میں 2 سولوشن ہے. ایک, آپ جلدی یہ 1 گھنٹہ سب سے کم آدھا گھنٹہ پہلے اپنا گھر میں پہنچنے کا ٹائم ایڈجسٹ کر کے نکلنا ہے. نہیں تو آپ راستے میں افطار کو برداشت کر کے کہیں بھی فطور کر لو, آپ افطار کر لو. 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ فرق میں کچھ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پانی ہاتھ میں رکھیے یا سپر مارکیٹ سے جو صحیح ہے, کھجور ہے, پانی ہے, کوئی بھی چیز ہے, جوس ہے, گاڑی میں رکھو, جہاں افطار کا ٹائم ہو گیا افطار کر لو. صحیح بات. ایسے بھی گھر میں جا کے افطار کرنے کا کوئی زیادہ ثواب تھوڑی ہے. افطار جہاں ہو جائے وہاں کر لو بھائی. صحیح بات. اور دوسری بات یہ ہے, تراویح کا جماعت آج کل نہیں ہوتی ہے. ہاں, مسجد میں نہیں ہے, بلکہ عشاء کی جماعت ہوتی ہے. صحیح. تو انسان کو ایک طبیعت ہو جائے گی, تراویح نہیں ہے تو عشاء کے لیے ضرور جانا ہے. جانے کے وقت آج یہ سوشل ڈسٹینس سب دیکھ کے بہت بھیڑ ہو جائے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, گاڑی کہیں پارک کر کے اللہ کے سامنے جا کے نماز پڑھنے کے لیے تو معاف ہو جائے گا. ایسے کوئی معاف نہیں. ٹریفک کا بلاک ہو گیا تو اس کا پولیس پورا جگہ میں اس کا مانیٹر کر رہے ہیں. بالکل. ایک بات ہم سمجھنا ہے, پولیس کو ہم پرسنل مینولی نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. آج کل کیمرہ ہے, کیمرہ زوم کر کے کون ہے اور کس کا گاڑی, یہ سب آسان سے سمجھ سکتے ہیں. صحیح بات. اور جس کے پاس بچے ہیں, رات میں باہر گھومنے کے لیے مت. آج کل کورونا کا پرابلم ہے, مشکل ہے, اور اس کے ساتھ رات میں لوگ گاڑی چلانے کے کوئی دھیان نہیں رہے گا, لوگ باہر کھیلتے ہیں, اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا. صحیح بات ہے. تو ٹریفک کے حوالے سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کہیں نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو گاڑی صحیح پارک کریں. اور اس کے علاوہ جو اب تراویح چونکہ گھر میں پڑھنی ہے, اب اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, جیسے کہ ہم نے پچھلے سال کچھ اس طرح کی تصویریں ہم نے دیکھی تھی کہ چھت پہ, بلڈنگوں کی چھت پہ جمع ہو کے آس پاس کے لوگ وہ پڑھ رہے تھے. تو ایسا مت کیجیے گا بھائی, یہ قانوناً منع ہے. جب جماعت کی اجازت اگر مسجد میں نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. مطلب آپ یہ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے نا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں, جو کہ عام نماز میں ہوتا ہے. تو
اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. محترم فیصل الہدوی جو کہ وزارت داخلہ کی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں کمیونٹی ریچ آفس کے کوآرڈینیٹر ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا اس پروگرام کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم پھر سے کنٹینیو کریں گے پروگرام پولیس اور عوام کو. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وزارت داخلہ کی محنت اور کوشش ہمارے سامنے ہے, اور آپ کا جو کمیونٹی ریچ آفس ہے آپ لوگ بھی بہت کام کر رہے ہیں, مختلف زبانوں میں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سے میں رمضان ہے دعا کا درخواست کرتا ہوں سب کے. ہاں, اس درخواست میں میرا نام بھی شامل ہے کے لیے سیف الرحمن صاحب کے پورا اردو ریڈیو کا ٹیم کے لیے سب کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام سے عبید طاہر کو اجازت دیجیے. رمضان کے بعد پھر سے ملاقات ہوگی. قانون کی عزت کیجیے, قانون آپ کی عزت کرے گا. اللہ حافظ. ہمارے